Hello, hello mga guys. Ayan oh. Ang ganda ng barko. Oh lala. Ayan mga guys. May Ferris wheel. Ayan mga gabay. Ayan mga guys lah. Nasa Triport Mare kami. Triport. Yan. Nasa Triport kami. Yan. Bibili kami ng isda. Diyan may kumakain doon, oh. Pagkain ka naman? Ha? Kakain mo lang? Wala naman akong kinain pa. Ah, yun lang the Mercedes, na massage. Yun doon, oh. May kumakain doon, eh. Mayroon ng ganito dito, ano? Dati wala, oh. Saan ang isda? Bakit wala na? Doon yata. Oh, ito lang ang isda. Dati mayroon. Doon na yan isda, oh. Abong ni pala, kamsa. Dati wala ito. Abong kamsa ni pala. Ngayon mayroon na, oh. Doon tayo. Wala na dito. Doon tayo. Magaganda ko. Ba't bibili tayo? Oh lala. Ah, elle est belle celle-là. Oui, mais... Oh lala. Gaganda ng kotse, ano? Ça, c'était avant, regarde. Ayan, oh. Ah bah, carrément, ouais. Collector, ça. Mais ça reste belle quand même. Mais regarde les modèles qu'ils faisaient avant, regarde maintenant. Ouais, moi je bien, c'est ça. Mais t'as vu l'évolution, Chira? Oui. C'est ça, là. C'était les anciennes traces. Dati wala ito, ha? Ano siya, parang reunion ng mga Porsche Inday. Wala isda dito. Doon banda. Hindi naman Inday na hanap namin, kotse eh. Tsa. Bili ka na ngayon. Ito magandang rose. Gaganda ng mga kotse, oh. Nasa Triport Mare kami. Tingnan mo yung Ferris wheel. Ang ganda dito. Napakaganda dito. Check ko nun. Ganda.
Ay! Ouais, c'est le racine de l'eau. Des noisettes. Parang ano nila, ano? Et bien voilà, donc on est allé faire un petit tour là dans le village et franchement c'est plutôt sympa, hein. On a vraiment un bon moment, il y a beaucoup de gens qui passent un moment heureux à table en dégustant une délicieuse galette ou bien encore... oh, merci beaucoup Jérôme. Attends, Okay mga guys.